सारी दुनिया के मौलवी पेट पेट के मर गए कि मुस्तफा गरीब था, और फिर खुद लिखते हैं कि उसके दादे के ऊंट पकड़ने के लिए यमन के बादशाह को फौज इस्तेमाल करना पड़ी। जिनके ऊंट फौज पकड़े वो गरीब थे। पेट पेट के मर गया मौलवी। जी दाई हलीमा पालती थी मोहम्मद मुस्तफा को, फिर खुद लिखते हैं कि उसकी ऊँटनी कमजोर थी, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, उसके घर में जो खजूरें थी वो खुश्क हो गई थी, और भी बहुत कुछ खुश्क हो गया था, लेकिन मिंबर पे बताने के लायक नहीं। 4वीं जमात की किताब तक भी 4वीं जमात की किताब तक भी नासिर अब्बास जिम्मेदार है। जिस बंदे ने 4वीं जमात की किताब भी पढ़ी है उसे ये बात पता है। वो कहते हैं कि उसकी ऊँटनी थी, बड़ी कमजोर थी, उसकी पसलियां निकली हुई थी, खजूरें थी उसके घर में लेकिन उसमें खजूरें नहीं उगती थी, बकरियां थी लेकिन थनों में दूध नहीं उतरता था। और ये आले मोहम्मद को खुदा ने जो इज्जत दी है, बेगैरत लोगों को इज्जत देने से उस इज्जत में फर्क कभी आ नहीं सकता। ये अबू हुरैरा की रिवायतों की वजह से ऊंचे नहीं हुए, खुदा ने कुरान में इनके कसीदे पढ़े हैं। फिर खुद लिखा मोहम्मद मुस्तफा आए, ऊँटनी मोटी हो गई, मोहम्मद मुस्तफा आए, बकरियों के थनों में दूध आ गया, मोहम्मद मुस्तफा आए, खजूर के दरख्तों में खजूरें लग गई। जरा गैरत करके फैसला तो कर, हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? सलामत आबाद साहब, सफीर साहब, जवार मेरे मौलवी। मजलिस मनाजरा नहीं, हम तो मुबाहले के लिए भी तैयार हैं। मिंबर पर आकर कहना आसान है कि जाकिरों में पार्टी बाजी है। लोग अली को कहते थे पार्टी बाज है, उम्मुल मोमिनीन से लड़ने के लिए आ गया। ये कई हमारे बेवकूफ मौलवी हैं, उन्होंने जमातें बनाई है वहदतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान वहदत। अली ने जंग सफीन क्यों लड़ी? अली ने जंग जमल क्यों लड़ी? मुशत होनी चाहिए। मुखालिफों से इत्तेहाद मुमकिन है, मुनाफिकों से नहीं। जबान से बोलना जिसे बात समझ में आए। इत्तेहाद मुखालिफों से हो सकता है, मुनाफिकों से नहीं हो सकती। बेशक मजहब शिया की बुनियाद 3 अकीदों पर है। विलाए अली, अज़ाए हुसैन, अज़मत सादात। दिल न करे तो बेशक चुप रहना। अली की विलायत और वो शर्तिया नहीं, कहीं हो कहीं ना हो। अली की विलायत खालिस विलायत। मैंने एक बंदे से कहा कलमा सुनाओ, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बंदा चुप कर गया। मुझे पता चल जाएगा ये शिया नहीं, क्योंकि उसने अलीजुन वलीजुल्लाह नहीं पढ़ा। कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मद रसूलुल्लाह था,
ولی اللہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کے ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ ہو تو کلمہ شیعوں والا نہیں. سپیکر میں مسجد میں آذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. یہ شیعوں والی اذان ہے. زبان سے بولنا جنہیں اللہ نے زبان دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. ایک چیز نہیں ہے، علی ولی اللہ. جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل کے اندر ضمیر ہے، جسے پتہ ہے کہ حسین کے دربار میں بیٹھا ہے، ساروں کے سر پہ قرآن رکھ کے سوال پوچھتا ہوں، جس کلمے میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ کلمہ شیعوں والا نہیں، جس آذان میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ آذان شیعوں والی نہیں، تو جس نماز میں علی اور ولی اللہ نہ ہو وہ نماز شیعوں والی کہتے ہو. منت نہیں، منت نہیں. سلامت رہو. جنہوں نے میرا ساتھ دیا شکریہ، جنہوں نے نہیں دیا علی اور ولی اللہ ووٹ نہیں. یہ کسی بے غیرت نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ علی اور ولی اللہ ووٹ ہے، کیا منت کر رہے جی مہربانی کرو ضرور پڑھو تاکہ علی ولی بن جائے. علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے علی تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب ہی علی ہے. تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں ہے. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ. سلامت رہو، آباد و شاد. مل کے نعرہ حیدری. ٹھیک پڑھو، پیغام پہنچانے دے، وقت بڑا قیمتی ہے جی. کوئی ہم سر سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں. یمنی پیر علی نو منیا جندبان بلندی سامعین گرامی قدر، آل محمد کی عزت کی قسم. دیکھیے ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق کے لیے آتا ہے کہ میں بندوں کا علاج کروں انسانیت ٹھیک ہو جائے. ایک کمائی کے لیے آتا ہے، خالی پیٹ میں درد ہو اپینڈکس کا آپریشن. ایک کا عقیدہ ڈاکٹری ہے، ایک کا پیشہ ہے ڈاکٹری. مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کئیوں کا مذہب شیعہ ہے، کئیوں کا پیشہ شیعہ ہے. سرپرستی فرمائیں گے ہر صاحب میں دانش بندے کہ فلاں بندہ پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے. جب تک حقیقت کا پتہ نہیں کرو گے علی کے شیعہ کیسے کہلاؤ گے؟ ایک بندے کو سید زادی کی عزت کا پتہ نہیں، دوسرا بے غیرت دنیا کا کتا بن کے اس کے پیچھے پوچھل ہلا کے پھر رہا ہے. جس کا ساتھ دو گے شریک جرم کہلاؤ گے. مرحبا مرحبا. آل محمد کی عزت کی قسم، صرف عقیدہ بچاؤ، صرف عقیدہ. اس زمانے میں جس چیز کو خطرہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ. علی کی ولایت پہ 2 منٹ میں ملا پھسل رہے کہ دل میں ماننا واجب ہے، اونچا پڑھنا ضروری نہیں. منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. سلامت آباد جا بھائی سمیر جا. اقرار کرے اظہار نہ کرے. اسے عظمت سادات کی خبر نہیں.
उसे मिंबर हुसैन पर आने का हक नहीं। विलायत कबूल नहीं होगी इज्जत सादात के बगैर, आजादारी हुसैन के बगैर। मदीने में झगड़ा पड़ गया, ईसाई इकट्ठे होकर आ गए और नबियों के सुल्तान को सलाम किया। खुल्क अजीम के मालिक पैगंबर ने चेहरा फेर लिया। वो हैरान हो गए, अच्छा नबी है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। बाहर निकले, एक बुजुर्ग मिल गया, तो उसका नाम मैं नहीं लूंगा, नाम कंफर्म है, वल्दियत मशकूक है। और ये जंग की धरती बड़े बड़े फौजला और उलमा की धरती है। मैं उसके बाप का कोई नाम बताऊं, उतरू बंदे पकड़ लें जी, उस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है। आपने उसके बाप का नाम ये कैसे बताया? नाम नहीं बताता। अलबत्ता उस बुजुर्ग ने ईसाइयों को घेर लिया और कहा जी कल मैं सिफारिश करूंगा तुम्हारी, ये 2 सोने की अंगूठियां मुझे दे दो। वकील ज्यादा पैसे ले तो एतराज न करना, उठो काम शुरू है। अगले दिन बुजुर्ग लेकर गए, पैगंबर ने वकील और मुवक्किल दोनों से मुंह फेर लिया। मुंह लटका के ईसाई बाहर निकले। 2 नंबर बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा जी बाबा जी बंदे अच्छे हैं लेकिन बड़े ढीले हैं, मैं कोशिश ज्यादा करूंगा, अंगूठी एक ज्यादा होगी, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। सोया हुआ कोई नहीं, बस वही चुप होगा जिसका मुकद्दर सोया हुआ हो। हाथ उन्हीं के उठ रहे हैं जिन्हें अली खैरात दे रहा है। जिन्हें अली खैरात न दे उनके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ मलिक नारा हैदरी। पूरी जिम्मेदारी से फिक्र अर्ज करता हूं। अगले दिन दूसरा बुजुर्ग पैगंबर की बारगाह में ईसाइयों का सिफारिशी बनकर गया। नबियों के सुल्तान ने फिर मुंह फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। हर बंदे की तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां तक जम्मे गफीर में मेरी आवाज जा रही है, मैंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर उन दोनों बुजुर्गों के नाम नहीं बताए। उन दोनों के नाम मुकद्दमा इब्न खलदून में भी है, सीरत हशाम में भी है, सैयद सुलेमान नदवी ने भी लिखा, डिप्टी नजीर अहमद ने भी लिखा। वो 2 बुजुर्ग कौन से थे जो दोनों दिन ईसाइयों को लेकर गए और किबला बाबूजी पैगंबर ने मुंह फेर लिया। दुनिया में गैरत कर, उनके नाम बताकर, जिनकी सिफारिश दुनिया में मुहम्मद के दरबार में काम नहीं आई, उनकी सिफारिश आखिरत में अल्लाह के दरबार में कैसे काम आए? जिनकी सिफारिश रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में काम नहीं आई। दूसरा दिन गुजर गया, ईसाई परेशान हो गए। जब मस्जिद के कोने में खड़ा हुआ, नबूवत का रिपोर्टर, नून की तरह झुकी हुई कमर, नाम सलमान, सीने में मिन्ना अहलुल बैत का तमगा इम्तियाज, दहरी पे ज़हरा की देहड़ी का नूर, बतूल की चौखट का नूर दाढ़ी पर। करीब आकर उसने अजीम शान फिक्रा कहा। सलमान ने बाजू पकड़ के ईसाइयों से कहा, अली जैसे दरवाजे पे होते हुए दीवारों से टक्करे ना मारो। ये समझ आए वो मेरे साथ बोले, अली जैसे दरवाजे के होते हुए दीवारों से टक्करे ना मारो। आओ मैं तुम्हें मिजाज शनास से रिसालत के पास ले चलूं, जो रिसालत के मिजाज से वाकिफ है। अली के दरवाजे पर अली ने फरमाया, सोना उतारो, मर्द पे सोना हराम है, तुझे जागो, मर्द
میں سونا حرام ہے. نبیوں کے سلطان کے سامنے پھیلے حرام کر کے جاؤ گے باریابی نہیں ہوگی. تھے عیسائی لیکن علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا. سمجھ آئی میری بات؟ عیسائی بھی علی کا حکم مانے تو منزل پا لیتا ہے. اب جو علی لے کر گیا تو نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا. پیغمبر نے فرمایا آنے کا مقصد بڑا مختصر کر رہا ہوں. آنے کا مقصد کبھی عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ پیغمبر نے فرمایا بطول زیادہ ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, نطفے سے پیدا نہیں ہوا, کلمت اللہ ہے, میرا بھائی ہے, میرا امتی بن کر آئے گا. ہوئے گا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سرکار فرمایا دلیل؟ وہ کہ جی بغیر باپ کیا ہے. حضور نے فرمایا پھر آدم کو مانو, اس کی اماں بھی نہیں تھی. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام نال ہی ظلم ہویا جی. سلامت و بادشاہ بسم اللہ. بس سامعین گرامی کٹ حجتی کرتے رہے, نہیں مانے. یہاں سے تقریر شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے. آیت آ گئی کہ نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لائیں گے. تم اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لائیں گے. 1 دسمبر کے ہونے والے اس تاریخی سالانہ عظیم و شان جلسے میں معتبر اور مستند مذہب شیعہ کی شخصیات کی موجودگی میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت میں منبر رسول سے مجلس حسین میں نور برساتی ہوئی مجلس اعضاء میں لاؤڈ اسپیکر پر بانگے دوہل کہتا ہوں, عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا. جھگڑا علی کی ولایت پر نہیں تھا, مناظرہ بطول کی عصمت پہ نہیں تھا, لڑائی حسنین کی سرداری پر نہیں تھی. عیسائیوں کو اعتراض تھا تو محمد نبی نہیں ہے, تیرا قرآن سچا نہیں ہے, اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے. نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں. لیکن نبی نے فرمایا میں علی کو لاتا ہوں, میں حسن کو لاتا ہوں. پتہ چلا جب بھی اسلام پہ مشکل آئے قرآن اٹھا کے نہ بھاگنا, علی 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 کرتے تھے. بس سامعین گرامی قافلہ چلو. واہ واہ سبحان اللہ. کتنی دیر سیدنا جت لے آئی موبائل سبحان اللہ. بسم اللہ. ابھی خود بھی نہ بولی تھی علی سارے مل کے. امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ میرے دادے علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. نہایت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تو میری آواز جا رہی, مباہلہ کا کاروان چلو. کون
सुल्तान चले, एक सैयद उल अंबिया, एक सैयद उल औलिया, एक सैयदत निसाइल आलमीन, दो सैयदा शबाब अहले जन्नत। जिन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है उन्हें तर्जुमा कर देता हूं। एक नबियों का सुल्तान, एक वलियों का सुल्तान, एक औरतों की सरदार, दो जन्नत के जवानों के सरदार। मालूम होता है कम्मी मदीने में रह गए, सैयद मुबाहिला में चला। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रहे। कम्मी बैठे रहे, सैयद चले गए। नबियों के सुल्तान शान से चलो, हसन का बाजू पकड़ो। सारे झूठे नहीं रह गए पीछे, सलमान भी रह गया था, फिजा भी रह गई थी। मुबाहिला वो जंग है जिसमें मोहम्मद मुस्तफा फिजा को भी नहीं ले गया, सलमान को भी नहीं ले गया। सिर्फ सलमान को हुक्म था खेमा लगा के वापस आ जाए। मैं कहता हूं या रसूलल्लाह सलमान को भेज दे, सच्चा तो सलमान भी है, सच्ची तो फिजा भी है। ये क्यों ज़हरा को जाना पड़ा? सामने से कौन आया? मौलवी चक्कर दे जाता है, फुला मौलवी आया जी, ईसाइयों का फुला आया, उनके लिए तो सलमान काफी था। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, किबला जी, बादशाह को शादी, हबीब शादी, सरकार वाली बात से निसार कासिम साहब, अल्लामा हामिद सुल्तान साहब किबला तस्दीक फरमाएंगे मेरी किबला। ये कौन आया उधर से? अपनाना पे कौन आया ईसाइयों को? निशाना पे किसको लाए ईसाई? अनफुसना पे कौन आया ईसाइयों को? ईसाइयों ने झूठ बोला, अपनाना ईसा अल्लाह का बेटा है, उनका वो हमारे साथ है। निशाना मरियम साथ है, अनफुसना जिब्राइल साथ है। उन्होंने झूठ बोला, नबी ने कहा जो मैं लेकर आऊंगा, जुर्रत है तो मुबाहला करके दिखाओ। तुम ईसा लाओ, मैं हसनैन लाऊंगा, तुम मरियम लाओ, मैं ज़हरा लाऊंगा, तुम जिब्रील लाओ, मैं उस्ताद जिब्राइल। तवज्जो 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 तवज्जो, काफिला चला, हसन का हाथ पकड़ा मुस्तफा ने। 1 मिनट के लिए जागना, इमाम हसन का हाथ पकड़ा रसूल अल्लाह ने। हाजिरी हो गई, हक तो था कि हसन रसूल का हाथ पकड़ते। होना तो ये चाहिए था कि इमाम हसन रसूल अल्लाह का हाथ पकड़ते। छोटा बड़े का हाथ पकड़ता है क्योंकि उसे सहारा चाहिए। मुबाहले में मुस्तफा ने हसन का हाथ पकड़ा। हुसैन की अम्मा तुम्हें सलामत रखे जी ने समझ। रिसालत मुबाहले में इमामत के सहारे पे जा रही है। हुसैन को कहा उठाओ गोद में। हालांकि हुसैन की अम्मा साथ थी। या रसूल अल्लाह, आप नबियों के सुल्तान हैं, ईसाई क्या कहेंगे? मुसलमानों का नबी मुबाहला करने आया, बच्चा उठा के आ गया। 200 जाकिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इससे भी ज्यादा। एक जाकिर कोई ऐसा होगा जो बच्चा उठा के आए। तेरे चुप हो, जाकिरों के बच्चे नहीं होते, 40-40 होते हैं जी।
بندے مردم شناری سے سلطان بن جاتے ہیں. ووٹ جو جاتا کیوں جی؟ کوئی ذاکر کبھی آپ نے دیکھا جو بچہ اٹھا کے